पिला सदा पछ मैचटा भी मोर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आसला कटन रूम हिसाब से मझे बस पड़ी आगे बसले धरा पड़ी पचर बसले धरा पड़ी मझे बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज सकाल तो ब्लॉग स्टार्ट कर जल्दी जल्दी उठी सकाल टे लेट तो किसी ब्लॉग आम ना बाहर सीधा कॉलेज केतना टाइम है टाइम है 10:12 है 10:12 है आम 10:30 क्लास अच्छी तो आगुआ टे जाकि पहुँचले तो ये आगे सीट मिल पिला सब बस पड़े पछपटे बसला बेलू किसी शुभुनि से आराम कथबार्ता जो खरा हो समस्ते कि छता धरिकी जाऊँगी किए मुंडे रुमाल फुमाल ये धर आमर तो भाई किसी ना एडु जोर खरा जल्दी जल्दी पड़े सीधा कॉलेज भितर एंट्री करदेला जा रोमियो बॉय जिते कौच से गपुची। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है मोबाइल तो दले जो बिजी रहउची बिजी एट जना पुनी देखा ऑफिस कॉल तमर को ऑफिस अरे और वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तम जलजगण मंत्री हमर तो गोटी जय जगन्नाथ पूरी टोका पूरी डो नहीं कि तमर पूरी तमर पूरी ना हमर हां हमर पूरी नहीं गाना ना मन पड़ने गाना निज गाना ना मन पड़ने ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? थाई गपुची कौच एथरे कौच ऑफिस रे कॉल आइले हां से गपु भाई की खरा भाई खरा होची ना नहीं बहुत खरा होची ना। ओ हमर को सेक्शन ए ना बी हमर ए बोधे तमर बोधे ए बोधे बी भाई भी सेक्शन आमर ए सेक्शन अल्प बाट रहा जल्दी पड़े एंट्री करदेला कॉलेज भर को खरा जना पड़ोनी बर्तमान आम भर को पलि आसला खरा ना सीधा रूम आम क्लास रूम को पड़े कहीं ये जो खरा बाहर रहा भारी डेंजर है। थर्ड फ्लोर आम हॉस्टेल भी थर्ड फ्लोर सीढ़ी सीढ़ी चढ़ी चढ़ी जावाक पड़ू एठी भी थर्ड फ्लोर रे एठी भी सीढ़ी चढ़ी चढ़ी जावाक पड़ो। चलते मैंने रूम एंट्री करिए। हाँ देख को केते नंबर बेंच रे बइचु 3 नंबर बेंच रे बइची मु पिला सदा पछ मैचटा भी मोर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आसला कटन रूम हिसाब से मझे बस पड़ी आगे बसले धरा पड़ी पचर बसले धरा पड़ी मझे बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बस पड़े कौन कह पिला को कहूँ सब आम पूरी पछे बसे किंतु एबे मझिया मझी बस क्या आगे बसले धरा पड़ी पछे बसले भी धरा पड़ी ठीक अच्छे पिलाटा भले देख। हाँ हाय गाइस बर्तमान आम पड़े आसलु लाइब्रेरी जोटा कि लाइब्रेरी क्लास थी लाइब्रेरी सब पिला ये बस पड़े आम लाइब्रेरी यहाँ बहुत बुक अच्छी तो फास्ट टाइम आई कौन हो कौन ना आम जानू बसला जना पड़ो ये तो बर्तमान क्लास सरीगला तो पलि आसलु आम ना रूम खाया जीव लंच खाई रेस्ट नहीं पुणी आम बाहर आसेम्बली तो कंटिन्यू ब्लॉग हो पार्मी कंटिन्यू ब्लॉग मैंने कौन जोटा सका लेट्रे उठिली सब जिनस कि देखे पारि मैप कर हॉस्टेल लाइफ तो सही तो रूम चाबी पकईकि जाइलु भाई
ଓ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ସିଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଯିବା। ଖାଇବା ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ସିଧା ପୁଣି ଆସେମ୍ବଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗି ରହିଛି ପାଖାପାଖି ସକାଳ 6:15 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର କେତେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, କାରଣ ପିଲା ବି ସେଠି ଗହଳି ହେଇଯିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇକି ଆସିବି ଯାଉଛି ଆଉ। କଲେଜରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେମିତି ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେମ୍ବଲି ପଳେଇଥିଲୁ। ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଦେହଟା ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆସେମ୍ବଲି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ଆମେ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 50 ତଳକୁ ୱେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ସେଠି ଆମ କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆମ 50 ତଳକୁ ୱେଟ୍ ମାନେ ହେଇ 55 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ୱେଟ୍ କ'ଣ ସେମିତି ମପାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ ରୁମ୍ ପାଖର ପିଲା ଜଣେ ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯିଏକି ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ଏପଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ବାୟୋଡାଟା ନା ପଚାରେ, ସେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ। ଆଉ ଜିସିପିରୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ହାଇ ଫାଇ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇଙ୍କର ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଭାଇ ପଚାରେ, ଭାଇ କୁହ ଟିକେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବଳ। ମୁଁ ବିପିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ କି ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 50 kg ତଳକୁ ଯାହାର ୱେଟ୍ ସେ ସେଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ତ ତମ ଶରୀର ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତମର 50 kg ହେଇଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ, ଝିଅ ଯାଇଥିଲୁ 6 ଜଣ, ଗାର୍ଲସ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ବଏଜ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 4 ଜଣ। ସେଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଇକି ସେଠି କଲୁ, ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କାହିଁକି ଥିଲା ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ଲେୟାର ହେଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ସିଏ। ତ ସେଇ ସକାଶେ ଭାଇ କହିଲା ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ 70ରୁ 80 ପିଲା ଆସିଥିଲେ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର। ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ 3rd ପୋଜିସନ୍ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଏମ୍ପିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ସିଏ ଆଣିଥିଲେ 2nd ପୋଜିସନ୍। ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଇ ଜଣେ ସେ 1st ପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ, ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭାଇ ଜଣେ ନା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତ 3rd ପୋଜିସନ୍ ରହିକି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବାର ଅଛି। ତ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ୱେଟ୍ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ। ତ ଭାଇ ଏଠି କହିବା କଥା କି ଆମ ଜିସିବି କଲେଜରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଟ୍ରଫି ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ହଁ, ଯୋଡ଼ାଏ ଟ୍ରଫି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ଆମ ଯିଏ ବି ଆମର ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ଆମ କଲେଜରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ, ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଅବଭିୟସ୍ଲି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ହେଇନଥିଲା, ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ ପିଲା ତ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଡ଼େ ପୋଜିସନ୍ ଆମର ଆଣିଲେ, 2nd ପୋଜିସନ୍ ଆଉ 3rd ପୋଜିସନ୍। 1st ପୋଜିସନ୍ଟା ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିଏ ଏଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ସିଏ ସେଇଟା ନେଇଗଲା। ଗୋଟେ କଥା, ଗାର୍ଲସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଇଟ୍ ମତଲବ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲେନି ଆଉ, ବାକି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ଥାଏ କି ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଇପାରେ। ତ ସେ ବାକି ସିଏ ଭଲ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ବି ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲୁ। ଯାହାକି ଭାଇ ଏଇଠି କହିଲେ କି ହଁ ସେଠି, କାରଣ ସେ ଏଇଠି ଥିଲେ ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗାର୍ଲସ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ନା। ତ ଯାହାହେଲେ ଆମର ପୋଜିସନ୍ଟା ଜିସିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ନା ପୋଜିସନ୍ ଆସୁଛି କମ୍ପଲସରି। ତ ଏଇଟା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିପିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଆମର
आशीष भाई सी कर एमपेड फास्ट इयर जड़े भाई ना मुझे जानी ना कौन जान चंड भाई निक नेम जानी चंड भाई हाँ ना खाली निक नेम जानी भल ना एक्चुअली जानू कारण आम ए नुआ नुआ आसू पाखापाखि सप्ताहे पाखापाखि खंडे हम तो समस्त ना आम एक्चुअली जान रहीगला मसे 2 मास खंडे तो समस्त ना आम जापर है तो आज ब्लॉग टी भावुँ ये एंडिंग करदे टोटाल डिटेल्स मुझे कॉलेज विषय केमी आप पूर्व वीडियो कहते कि केमी कौन भाई रिपेड करियो केमी कौन सिलेक्शन प्रोसेस ये सी मुझे टोटाल गोटे स्पेशल वीडियो गोटे आनी से केमी कौन सिलेक्शन हुए कौ डेट रे बाहर आटा भी सब मेंशन करी कौन क्वालिफिकेशन कौन दरकार कौन इन सब टोटाल गोटे वीडियो पर सेपरेट वीडियो आपण पाखे आनी पहुँचेबी भावुँ लेट नाइट हो गला भी 9:30+ हो गला पुणी सकाଳେ शोले काली पुणी आसेम्बली जीवार अच्छी पुणी 6:15 जाए आसेम्बली पहुँचार से अच्छी कहीं लेट हो गले पुणी पनिशमेंट कारण आम ए नुआ नुआ आसू सीनियर भाई जहाँ भी कहे पनिशमेंट होगा बाध्य आम ठीक अच्छे तो चलो तो लेट करें आज ब्लॉग टी ये एंडिंग करिया पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे चैनल टू नुआ आसले सब्सक्राइब निहाती करेंगे एमती नुआ नुआ वीडियो आपको निहाती पहुँचे रोचे गुड नाइट टेक केयर टाटा बाय बाय।